पोर्न हब, ब्रेजर, फैक्ट टैक्सी, एग्स हैमस्टर इन वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा। इस तरह की और कितनी वेबसाइट्स, इन सब को सिर्फ एक कंपनी ऑन करती है और ये एक कंपनी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जनरेट करता है, जिसका मालिक अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा के रखता है। ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर 4.2 मिलियन एडल्ट वेबसाइट्स हैं, जो कि 12% बनता है तमाम इंटरनेट कंटेंट का। इन सारी वेबसाइट्स को हमने एक बार ज़रूर विजिट किया है। इनमें से जो टॉप की वेबसाइट है उस पर हर साल 13 बिलियन विजिट्स आते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड टॉप मोस्ट वेबसाइट है उस पर 9 बिलियन व्यूज़ पर ईयर आ रहे हैं। और ये जो एडल्ट कंटेंट है इसको एक सेकंड के अंदर 28,000 लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं और हर सेकंड के अंदर 5 लाख का रिवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। हमारे लिए तो ये चंद वेबसाइट्स हैं जो कि हमें प्लेयर प्रोवाइड कर लेती हैं कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसे जानकर आपको रिग्रेट होगा कि हमने ये कंटेंट क्यों कंज्यूम किया। तो चलिए पर्दा उठा के देखते हैं। Mostly men, easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old. It's a multi-billion-dollar industry. इन अर्ली 2000 सीडी और डीवीडीज यूज होती थी मूवीज के लिए, टीवी शो के लिए और एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। उस टाइम पर एडल्ट कंटेंट में विविड टॉप कंपनी थी जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही थी और ये एक साल के अंदर 100 मिलियन डॉलर्स जनरेट कर रही थी। फिर इंटरनेट और गूगल मेन स्ट्रीम मीडिया में ट्रांसफॉर्म हो गया। साथ साथ नए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी आ गए जैसा कि यूट्यूब और ट्यूब साइट्स। ये 4 लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने मुख्तलिफ निशेस के अंदर कंटेंट बनाना शुरू किया। इन्होंने कंटेंट को 2 हिस्सों के अंदर रखा, पे टू वॉच और दूसरा जो चैम्बर था उसका नाम रखा ट्यूब साइट्स। जल्द ही इनका बिजनेस बड़ी तेजी से रन करने लगा और इन्होंने फिर एक बड़ी कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी का नाम रख दिया ब्रेजर, जो कि एडल्ट फिल्मिंग के लिए बड़ी मशहूर है। 2007 में मार्क कीजर ने पोर्न हब को $3,000 में जनरेट कर दिया। इन चारों लोगों ने मिलकर एक बड़ी कंपनी लॉन्च कर दी और इस कंपनी का नाम था मेनवेन। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इनके आपस में क्लैशेस आने लगे और फिर इन्हें मजबूरन इस कंपनी को सेल करना पड़ा और इस कंपनी को फिर खरीदा फेबन थेलमैन नामी एक शख्स ने। इसके पास ऑलरेडी इस तरह की वेबकैम, प्ले बॉय और इस तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल थी। ये बंदा खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो इसे ये सारी टेक्निक्स पता थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है और वीडियोस को टॉप रैंक पर कैसे लाना है। तो इसकी सुपरविजन में ये एडल्ट वेबसाइट्स बड़ी तेज़ी से ग्रो करने लगी और पूरी दुनिया में फैल गई। 2012 में इस बंदे ने मेनवेन और मेनसेफ दोनों कंपनीज को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बना दी और इस कंपनी का नाम रखा माइंड गीक। इस कंपनी को इसने सीक्रेटली ऑन किया और बाहर ये शो करता रहा कि यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग करता है और अंदर बैठा ये एडल्ट कंटेंट तैयार करता रहा। अभी भी इसके पास इतना एडल्ट कंटेंट मौजूद है कि ये आने वाले 150 साल तक एडल्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। सो मेन स्ट्रीम मीडिया में ना ही इस पे कोई बात करता है और ना ही एडल्ट कंटेंट का मैकेनिज्म, इसकी प्रोडक्शन बेनकाब हुई है। पब्लिक के अंदर की जस्ट एक फाइनलाइज की हुई कुछ मिनट की वीडियो रिलीज करते हैं और लोग उसको देखकर अपनी लास्ट, अपनी साइकोलॉजिकल और अपनी फिजिकल नीड्स को कुछ टाइम के लिए कैटर करने की कोशिश करते हैं। इसके वर्कर और स्टार्स के अकॉर्डिंग ये एक हार्श और बी ग्रेडेड कंपनी है। इस एडल्ट इंडस्ट्री के लिए 2024 का साल बड़ा अजीब रहा है। यहाँ पर कई ऐसे एक्टर, फिल्म स्टार और वर्कर्स गायब हुए हैं जिनका कोई पता नहीं चला और 20 लोगों की अमवात हो चुकी है। कुछ पॉपुलर नेम जैसा कि सोफिया लोनी जो कि 26 साल की उम्र में ही मर गई, एक एक्टर एमिली जो कि ड्रग ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुई, इसी तरह एक और फिल्म स्टार की 24 साल में ही डेथ हो गई। सिंपली इस इंडस्ट्री के अंदर मेंटल टॉर्चर, ड्रग ओवरडोज, अल्कोहल ये कॉमन टूल्स हैं जो कि हार्ड और टफ प्रैक्टिसेस के लिए यूज होते हैं। पोर्नोग्राफी के इस शैतानी चेहरे से पर्दा उठाती हैं लेना रोड, जो कि टॉप परफॉर्मर रही हैं। उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यू के अंदर पब्लिक के लिए बात बताई है कि उन्हें एक्सट्रीम एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए ड्रग ओवरडोजेज और अल्कोहल दी जाती थी। ये सिर्फ तो 4 लोगों की बात नहीं है, हर फिल्म स्टार के साथ यही होता है, सबकी यही कहानी है। यही रीज़न है कि इस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग यंग एज में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आखिर सवाल ये बनता है कि इस इंडस्ट्री में फिर भी इतने लोग क्यों आते हैं। इसकी 2 बड़ी रीजंस हैं। पहली ये है कि इसकी ग्रोथ और मोनेटाइजेशन और दूसरा ये हाईली पे करते हैं। लेकिन इसके साथ
ایک اور ایکسٹرا چیز، کچھ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے اس انڈسٹری کے اندر، انہیں ماڈلنگ کے لیے بلا کر ان سے اس طرح کے کام فورسفلی کروائے جاتے ہیں اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ پبلک نہیں کرتے، لیکن وہ سارا کچرا اٹھا کر انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ مائک جیم، ان شخص کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے بغیر لوگوں کی ول اور ان کی کنسنٹ اور ان کی مرضی کے خلاف ویڈیوز کو بنا کر اپلوڈ کیا گیا ہے، اور پھر وکٹمز نے کیس فائل کیے ہیں۔ انہوں نے 100 ویڈیوز سے $17 ملین جنریٹ کیے۔ ایک فلم سٹار وومن جن کو 300 ملین پلس ویوز آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ I was robbed of my privacy, my dignity and peace of mind۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک اچھی بیٹی، ایک ریسپیکٹفل اور ایک جوائفل لائف گزار رہی تھی، لیکن اس سب نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ سیم ایلیگیشنز پورن ہب کے اوپر بھی ہیں۔ Pornhub markets itself as a mainstream site for adult content, attracting 130 million users a day, which, by the way, is reportedly more than Netflix or Amazon. More than 30 women are now suing Pornhub's parent company, MindGeek. They accuse it of exploiting them for profit, posting and promoting graphic videos of revenge, even child, all in an effort to drive up revenue. لیکن اس سب کے باوجود مائنڈ گیک جو انڈسٹری ان کو رن کرتی ہے وہ خاموش رہی۔ پھر لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر شٹ ڈاؤن پورن ہب اور اس طرح کے ہیش ٹیگ وائرل کرنے شروع کیے، اور پھر کینیڈین پارلیمنٹ نے انویسٹیگیشن کی اور اس کے اوپر کچھ سینکشنز لگائی، اور تقریباً 1 کروڑ ویڈیو کو ریموو کرنے کا بھی انہیں کہا گیا۔ ایڈلٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہائی اماؤنٹ کے اندر اویلیبل ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اس کا کنزیومر بھی بہت ہائی ہے۔ ان ویب سائٹس پر 1,35,000 ویوز پر منٹ ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ریزن ہے ایزیلی ایکسیسیبل انٹرنیٹ، اور اس کے علاوہ 10-11 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان ہی چیزوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق 16 سے 22 سالہ لوگ اس کانٹینٹ کو کنزیوم کرنے میں سب سے زیادہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور 11 سے 12 سال کے بچے اس کانٹینٹ تک ایکسیس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ بیفور سرٹن ایج اٹ از ٹو ٹاکسک۔ وہ اپنا مائنڈ پیٹرن، اپنا سوشل بیہیویئر سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنی پرسنل، انڈیویجول اور سوشل لائف کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایڈلٹ کانٹینٹ سیکس موویز ہی سیکس ایجوکیٹر ہیں، جو کہ عورت کو ایک آبجیکٹ اور ایک ٹول کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کانٹینٹ میں پھنس جانے کے بعد باہر نکلنے کا دروازہ بہت دور رہ جاتا ہے۔ یہ ایڈلٹ کانٹینٹ ایموشن لیس اور ہیومن لیس ایکسپیرینس شو کر رہا ہوتا ہے۔ ایڈلٹ کانٹینٹ کا ہمارے مائنڈ کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق، جو کہ 27 کنٹریز کے اندر مختلف قسم کی 22 اسٹڈیز ہوئی، جو لوگ اس کانٹینٹ کو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں وہ فزیکلی ایگریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایموشنل مینجمنٹ بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پورن ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے ہمارا مائنڈ 4 گنا زیادہ ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے۔ اگر آپ دماغ کی بیولوجی دیکھیں تو اس میں یہ جو فرنٹل لوب ہے، یہ ہمارے ریشنل بیہیویئر کو اور کتنی اماؤنٹ کے اندر ہمیں پلیئر چاہیے ان چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ڈوپامین کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے دماغ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہائی جیکٹ ہوتا ہے، وہ اس ڈوپامین کو مزید ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ڈوپامین ایک کک پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح دماغ کے 2 حصوں کے اندر ایک کلیش اور ایک ٹکراؤ آپس میں شروع ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر ارلی ایج ہو تو اس میں تو مائنڈ پراپرلی ڈیولپ ہی نہیں ہوتا۔ سو اس کلیش کو مینیج کر کے دماغ کی پراپر گروتھ ہونا یہ کافی ٹف جاب ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہم ان ویب سائٹس کے اوپر لگاتار دیکھتے پھنس جاتے ہیں، اور ہمارا ایک بڑا قیمتی وقت اور ہماری انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔